ब्रह्मज्ञानं दिदिमरुजुतो वेनावहातुमेमपास्ता विदत्तनोनि मरुदस विवह ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपोत्सवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनुष्ण्वन्नोतिभिस्सीदसानं श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजिर्विद्वाजनीवती हीना पवित्रवतु आनो ब्रोत पर्वतादि सरस्वती यदागन्तु यज्ञं वाग्देवे नमः। अవి ఇచ్చినట్లండి ओम नमो गणपते नमो प्रमोते नमस्ते अस्तु विघ्न विनाशाय शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा। महागणपति नमः నిన్నొచ్చి నా ఇంటికి తోలుకుపోతా సరేనా వస్తావా మీరిద్దరు మా ఇంటికి రావాలా स्वाहा
गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वतमाने स्वाहा स्वाहा नमः ओम ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वतमाने स्वाहा स्वाहा नमः ओम ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वतमाने स्वाहा स्वाहा नमः ओम ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वतमाने स्वाहा स्वाहा नमः ओम नमो राधपतये नमो गणपतये नमः प्रभवतये नमस्ते सुलंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये सूर्य होमांच कारये सूर्य होमं करिष्यामि आत्मा पीडोप शांतये सूर्याय नमः ओमात्मत्येनादविदारदेवो यादवनाय पश्यन् स्वाहा ओमात्मत्येनादविदारदेवो यादवनाय पश्यन् स्वाहा ओमात्मत्येनादविदारदेवो यादवनाय पश्यन् स्वाहा देवो यादवनाय पश्यन् स्वाहा ओमादित्येन वर्तमानो निवेशनं समर्त्यञ्चाय स्वाहा देवी विष्णुमाय देवो देवदत्तमृते स्वाहा नमः चन्द्रारिष्टेषु मनः पीडोप शांतये चंद्राय नमः ओम आज्ञावतमेतने गुप्तस्वरस्वरं भवामहे स्वाहा चंद्राय नमः ओम आज्ञावतमेतने गुप्तस्वरं भवामहे स्वाहा चंद्राय नमः ओम आज्ञावतमेतने गुप्तस्वरं भवामहे स्वाहा चंद्राय नमः మళ్ళా సాయంత్రం మళ్ళీ వేరే చీర కట్టాలి ఉందా చీర పట్టు చీర ఉందా ఉంది దాంట్లో చెప్పండి జాగ్రత్త కొంచెం నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి కొంచెం జాగ్రత్త నెగిటివ్ ఉన్నాయి ఏం తాగుతుంది